Good morning sa tanan. Gina-congratulate kali naton no ang aton na isa ka admin kaga member sang biyaheng Armen Radyo Manibila naton nga nagbalik sang bag nga nabilin sang iya pasahero sa iya taxi. So congratulations for the job well done no admin Kenneth Acosta kaga kami sa Armen 774 target na UFW International kag biyaheng Armen nagapanginbulahan gid sang imo kanis gabay nga sa iban nga mga taxi driver sa siyudad sang Iloilo kapareho man naton nga nagabalik kaga pareho man naton nga mga anis nga mga taxi driver para nga ang aton mga pinalaga nga mga pasahero nga magsakay pirmi kaga hindi magpangduwa-duwa tungod kita nga mga taxi driver sa siyudad sang Iloilo mga anis kag mahinalungon mabuot nga mga drivers, taxi drivers sa siyudad sang Iloilo. Congratulations sa liwat, Admin Kenneth Butch Acosta for the job